नमस्कार। आमे भगवत गीतार जो 3टी मौलिक प्रश्न से संपर्क रे आमे आलोचना कर सारी एवं तार संभाव्य उत्तर संपर्क में आमे आलोचना कर सारी। तेबे आमे भगवत गीता जो पढ़ू बा आलोचना करूँ ये बड़ प्रश्न उठे साधारण भाव में जे आमे भगवत गीता कहीं जीवा पढ़िबा पे आमे से चाहूँ कौन को उद्देश्य आमे जाऊँ को उद्देश्य आमे से आलोचना करने को जाऊँ बा पढ़ा जाऊँ। पृथ्वी रे धर्मग्रंथ मानकर अभाव नहीं, शास्त्र मानकर अभाव नहीं एवं प्रत्येक धर्म ग्रंथ से जो धर्मर होना कहीं समस्ते दाबी कर बसंती जे एक ग्रंथ जहाँ अच्छी से शेष कथा अन्य कौटी ना। प्रकृत आमर जो जड़ विज्ञान अच्छी जोटा प्योर साइंस बोली आम कहू तार जहाँ डिस्कवरीज हो बा इन्वेंशन हो सी मध्य सांप्रदायिकतार ऊर्ध्वरे नहीं। किछि संप्रदाय ताकू धरिचंती एवं सी कहते आम धर्म एक कथा कही। अतः प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक दर्शन तार निज निज सीमा भितर अनेक किछि दाबी करी बसंती। तेबे बड़ कथा है दर्शन हो विज्ञान हो एमानकर मूल काम होची सत्यर अन्वेषा, सत्य को खोजिबा, सत्यर अन्वेषण करिबा। जेतेबेले प्योर साइंस सृष्टि हो नथिला ये जो विज्ञान ब्रांचिंग विभिन्न प्रकार विषय वस्तु जमी फिजिक्स केमिस्ट्री बटनी जूलॉजी इत्यादि इत्यादि से दुईटी सब्जेक्ट था, दुईटी विषय था। गोटे था फिलोसफी आ गोटे था लिटरेचर, साहित्य एवं दर्शन। केवल सेतिक नथिला गोटे ऊर्ध्वस्थ भूमि रे साहित्य एवं दर्शन उभय मिसी जाउथला। साहित्य एवं दर्शन भितर विशेष किसी पार्थक्य नथिला। अतः परवर्ती काल रे विभिन्न प्रकार प्योर साइंस जहाँ को आम कहू जड़ विज्ञान बोली जहाँ को कहू तार विभिन्न ब्रांच है किंतु ये समस्ते प्रथमतः फिलोसफीर भितर आसुले, दर्शनर भितर आसुले, एपरिक गणित विज्ञान मैथमेटिक्स। किंतु आजिकली जेहेतु बहुत ब्रांचिंग आरंभ है, फिलोसफी रोड स्वतंत्र ब्रांच अच्छी, समस्त प्योर साइंस तार स्वतंत्र ब्रांच अच्छी। किंतु दर्शन हो साहित्य हो बा विज्ञान हो ये समस्त उद्देश्य होची सत्य को आविष्कार करवा, सत्य को खोजिबा, सत्य को उद्घाटित करवा। किंतु प्रत्येक दर्शन दाबी करती, प्रत्येक साहित्य मध्य दाबी करती ये सत्य होची चरम सत्य, आम सत्य होची परम सत्य। एवं खाली सेतिक नुहे परस्पर भितर बादानुवाद मध्य रही। किंतु जदि प्रकृत देखा जाए, प्रकृत जदि आम गोटे तर्जमा करवा सत्य प्रकृत एक सबु क्षेत्र रे एवं बृहत्तर दृष्टि जदि चिंता करा जाए सत्य होची एक एवं सेई परम एवं चरम सत्यरु अन्यान्य सबु साधारण सत्य माने उच्छरी आछथि। ताले परम सत्य काहाकु आम कहवा? परम सत्य होचन सेई एक
चिन्मय सद्वस्तु जदि आम विश्वास करूँ तेरे आमर ये प्रश्न उठूँ जे आम जो भगवत गीता को पढ़ा जावा मु से विषय रे टिके अधिका इंट्रोडक्शन देवाक चाहूँगी ये जे एक निर्दिष्ट मनोवृत्ति दरकार आमर वेद हो उपनिषद हो भगवत गीता हो या जो आम आलोचना करने को जाऊँ एक निर्दिष्ट मनोभाव सहित एक निर्दिष्ट मनोवृत्ति सहित ताकू आलोचना करने दरकार से निर्दिष्ट मनोवृत्ति बा मनोभावटी हूँ जे आम कौन पढ़ा आसु कौन आम चाहूँ आपण मैंने जो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर हो बा गवर्नमेंट सर्विस रे थिले बा अछंती आपण मैंने जानिथिबे जेतोला हमर सब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हुए से ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रे जो प्रथम दिन इंट्रोडक्टरी डे जो दिन आम सब किछि किछि इंट्रोडक्शंस दिया जाए से गोटे प्रश्न पचरा जाए जे तमे व्हाट यू नीड फ्रॉम दिस ट्रेनिंग आपण माने ए ट्रेनिंग रु ए तालीम शिविर रु कौन आशा करती कौन चाहूँगी धरतु ट्रेनिंग बा तालीम शिविर विषय वस्तु पर आमको आगु कहुपर आम जो आसुचु आमको प्रथमे कहुचे तमें चाहूच कौन एथुर कौन तमें आवश्यक करुच सेमती गोटे एत बड़ पुरातन जो साहित्य भगवत गीता हो वेद हो उपनिषद हो बा से भली अत्यंत पुरातन किसी साहित्य हो आम जो जाऊँ पढ़ापी आम चाहूँ कौन से ये एक मनोभाव एक मनोवृत्ति बा कौ मनोभाव सहित कौ मनोवृत्तिर सहित कौ आटिट्यूड्र सहित आम ताको अप्रोच करूँ केते गुडी आटिट्यूड रही थाई पारे जे मु चाहूँगी एथिरे जो भगवान मुख निसृत बाणी अच्छी आमको कहुई भगवत गीता हूँ भगवान सीधासलख मुख निसृत बाणी ये मुख निसृत बाणी की मु किछि जानिबी किछि मनन करिबी एवं सेथिरु मो पई कौन दरकार बा मो पई कोटा उपयोगी हम से ग्रहण करी ये गोटे आटिट्यूड होता है पारे आउ गोटे मनोवृत्ति हो पारे जे मु बहुत जिनस पढ़ी अनेक दर्शन शास्त्र पढ़ी एवं से दर्शन शास्त्र ये भगवत गीतार जहाँ कहुई ये कौ दृष्टि भिन्न बा ता भीतर अन्य शास्त्र सहित यार सामंजस्य कौन अच्छी उणा अधिके दिस इज an intellectual necessity बा गोटे आटिट्यूड आमर अच्छी एक बौद्धिक मनोवृत्ति या भीतर कौन अच्छी तीन ये जोड़ी आटिट्यूड भगवत गीता को पढ़ा जाए पारे तृतीय प्योर क्यूरियोसिटी गोटे अनुसंधिचा मुझे जानवा चाहूँगी मुझे किसी जानी मु पढ़ा जाऊँगी ये एक आटिट्यूड आउ गोटे मनोवृत्ति होता हुए एमती भी हम जे अन्य कौटी गोटे जदि शास्त्र चर्चा हुए मु एथुरु किछि कहिबी एथरे जहाँ अच्छी से कहि से एक उद्देश्य होता है पारे बा किछि नहले जेहेतु ये आमर एक पुरातन धर्मग्रंथ ये आमर एक पुरातन धर्मग्रंथ या पढ़ा आमर परंपरार एक अंशविशेष आमको समस्ते आम घर ठू आम परिवार ठू आरंभ कर समस्ते कहते भगवत गीता पढ़ रुच न रुचु खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता एभली एक कथा मध्य आमर परंपरा अच्छी रुच न रुचु खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता पिता खाଇବା दरकार स्वास्थ्य पे हितकर
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ନିହାତି ଭାବରେ ହିତକର। ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଡିଜେକ୍ସନ୍ ବା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯାହା କିଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବହୁତ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯାଉ ଗୀତା ପାଖକୁ ବା ସେଭଳି ପୁରାତନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ତାପରେ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳଭୂତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଦର୍ଶନ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏକ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କରି ଆସିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେହି ସତ୍ୟ ହୁଏତ ଏତେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯୁଗ ଭେଦରେ, ସମୟ ଭେଦରେ, ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଳନା କରିବା ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ସତ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ସତ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ। କାରଣ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିବ। ଯଦି ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ, ଯୁଗ ଭେଦରେ, ସମୟ ଭେଦରେ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଶାଳ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ସତ ସେଇଟା ସତ, ସେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଚିହ୍ନିଛେ? ଗୀତା ଏକ ପୁରାତନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଖାଲି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କହିଦେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ वी आर बिलिଟଲିଂ ଦି ଭଗବତ ଗୀତା। ଦର୍ଶନର, ଯଦି ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଆମେ ପାଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। କେବଳ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କେମିତି ଏକ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହି, ଇଏ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୁଗର କିଛି ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି ସେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଯେଉଁ ତାର କିଛି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ, 2 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁ ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏକ ସାମୟିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଥାଏ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ, ଇଟର୍ନାଲ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସାମୟିକ ବା ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବଟି ଥାଏ, ଟେମ୍ପରାରୀଟି, ସେଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ସେ ଭାଷାଗତ କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ ତା ଭିତରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଦେଶର ପରମ୍ପରା କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ସେ ସମୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲ ଜିନିଷ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷ ସେଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇଟର୍ନାଲ, ଯେଉଁଟା ଶାଶ୍ୱତ, ଯେଉଁଟା ଚିରନ୍ତନ, ଯାହାର ବିଲୟ ଘଟେ ନାହିଁ, ସେ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସେ ଉପାଦାନଟା ରହେ। ଏ ସାମୟିକ ଉପାଦାନକୁ ଲୋକ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଶାଶ୍ୱତ, ଯେଉଁଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସେ ଜିନିଷ ସହଜେ ଭୁଲା ଯାଏନି, ସେ ରହେ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ ଗୀତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଐତିହାସିକ ମାନେ ପ୍ରାୟ 4000ରୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ।
4000 ରୁ 5000 वर्ष तले किंतु एते दिन धरी जदि भगवत गीता तिष्ठि रही तार उद्देश्य होची बा तार कारण होची एक गभीर सत्य को बहन कर एक गभीर सत्य एक साधारण सत्य नहीं बिल्कुल साधारण सत्य नहीं। अतएव आम यही प्रकार एक मनोवृत्ति धरी गीत को अप्रोच करवा एवं अन्यान्य जिनिष पुणी थे परवर्ती काल में।